برادر ما کشیش گورد مارتین بین ما هست. بعضی از شما از ایشون رو میشناسید، ولی بعضی شاید بار اوله که برادر ما رو میبینید. برادر ما سالهاست که در چه کانادا و خارج از کانادا خداوند رو خدمت کردن و بنیانگذار سازمان ویژه مینیستری کانادا هستند که صدها کلیسا چه در داخل کانادا و چه حتی در قاره افریقا در عضویت یا همکاری با ویژه مینیستری هستند. همین چند هفته پیش هم از مسافرت سودان و اتیوپی آمدن که 2 روز گذشته هم اونجا جنگ شد و خدا رو شد که به سلامت برادر ما اومدن و پیش ما بودن و خیلی خوشحالیم که امروز هم از کلام خدا، از تجربیاتشون و شهادت‌هایی که دارن از کار خداوند، چه از کتاب مقدس، چه از ملاقات با مقدسین با ما در میان میگذارن و ما با یک خوش آمد ازشون خواهش میکنیم که بیان و از برادر ما شهاب هم که خدمت ترجمه رو دارن. So I just want to make sure I have a little freedom to move here. And Daniel, there are some videos. That's why I was saying if the volume should be turned up for that. Good afternoon. It's very good to be with you again. I talk to Pastor Omid almost every week. So I have been delighted to hear about the recent baptism. And so I was looking forward to being with you today. I recently was in Sudan and Ethiopia. من به تازگی در سودان و اتیوپی بودم. And I particularly went to visit refugees. و مخصوصا رفتم که پناهندگان رو ملاقات بکنم. So when we sing songs of worship to Jesus, وقتی که ما سرودها رو میخونیم برای اینکه عیسی رو بپرستیم، we sing to him because he is the creator of all things. ما برای او میسریم برای اینکه او خالق همه چیز هست. He is our redeemer. او نجات دهنده ما هست. But he also became a refugee. باید همینطور اون یک پناهنده شد. So we remember at Christmas time when his family had to flee to Egypt. و یاد میاریم که زمان کریسمس وقتی که خانواده‌اش مجبور شدن به مصر فرار بکنن. Because of the danger in Judea. به خاطر خطری که در جودیا بود. And so I have been recently very interested and investigating refugees in the country who are from Eritrea. From which country? Eritrea. جدیداً خیلی علاقه‌مند شدم که راجع به پناهنده‌ای که از اریتره هستن بدونم و راجعشون تحقیق بکنم. So God cares about fugitives and refugees. خداوند اهمیت میده به پناهنده‌ها و فراری‌ها. But he doesn't just care from a distance. ولی فقط از راه دور بر اونها کر نمی‌کنه. I have been hearing about refugees for many years. من خیلی سوال هستش که راجع به پناهنده‌ها میشنوم. But on this recent trip, things became different. ولی توی سفر اخیرم همه چیز یه شکل جدیدی گرفت. Because I was among the refugees. برای اینکه من در بین پناهنده‌ها I was meeting them. داشتم اونها رو ملاقات می‌کردم. Hearing from them. میشنویدم از اونها. And so it was quite different from hearing from a distance. و خیلی متفاوت بود از اینکه از راه دور بشنوم راجع بهشون. So, I don't know. There we are. So, you know that in the New Testament we're often told to love one another. می‌دونید که در عهد جدید به ما گفته شده که همدیگر رو دوست داشته باشیم. Because the New Testament is so much about Jesus and the light of the world. برای اینکه عهد جدید خیلی راجع به عیسی مسیح و نور جهان هست. But in the Old Testament it's the nation of Israel that was supposed to be a light to the world. ولی در عهد عتیق قوم اسرائیل بود که باید نور جهان بود. They were not always a very good light. و خیلی همیشه خیلی نور خوبی نبودن. But that was their calling. ولی این خواندگی اونها بود. And it says this. Just give me 1 second, I bring the Isaiah's translation. Sorry. So just read for us Isaiah 16:3. Isaiah 16.
verse 3 only. اشعیا فصل 16 آیه 3 اینطور میگه: مشورت دهید، به انصاف حکم نمایید، سایه خیش را در گرم ظهر همچون شب بر ما بگسترانید، رانده شدگان را پنهان کنید و فراریان را تسلیم منمایید. So that was only verse 3? Yeah. Okay. So I want you to understand that God is saying to them, I want you to provide shade for the refugees as like at high noon. اینجا میخوایم متوجه بشین که خدا داره میگه برای پناهندگان سایه درست بکنید در زمان ظهر. He says those people who are running away from war, و کسانی که دارن فرار میکنن از جنگ، hide them. اونها رو مخفی کنید. It's dangerous, right? برای اینکه خطرناکه، It's درسته؟ dangerous to hide fugitives خیلی خطرناکه شما فراری ها رو جا بدید. because now the people that are chasing them are going to chase you also. برای اینکه کسانی که دنبال اونها هستن الان شما رو He میخوان. says don't betray the refugees. میگه که پناهنده ها رو لوشون نگید به اصطلاح. And verse 4. و آیه 4 اینطور میگه: بگذارید رانده شدگان موآب در میان شما غربت گزینند، ایشان را از چشمان آن هلاک کننده مخفیگاه باشید. He says the oppressor is going to come to an end. و میگه که اون هلاک کننده به انتها خواهد رسید. Now sometimes it seems to take a long time. بعضی وقتا فکر میکنیم که خیلی زمان میبره. There are evil leaders. رهبران بدی هستند. Sometimes we wish they would die sooner. بعضی وقتا ما آرزو میکنیم که زودتر بمیرن. It seems to take so long. بعضی وقتا احساس میکنیم خیلی داره طول میکشه. But he says the oppressor will come to an end. ولی خداوند میگه که هلاک کنندگان حتما به انتها And خواهند let those fugitives stay with you. و اجازه بدید که اون پناهندگان با شما فراری ها با You're to شما be باشن. of good courage. شما باید که با تشویق باشید. So if you see that this fugitive is in big trouble, خب وقتی که شما میبینید این فراری تو دردسر خیلی you بزرگی tell هست، him, come to my house. گردنشون بگیرید میگه بیاد به خونه من. Bring water for the thirsty. آب بیارید برای تشنگان. Bring food for the fugitives. غذا بیارید برای فراری ها. And in Obadiah it says, you should not wait at the crossroads to cut down their fugitives, nor hand over the survivors in the day of their trouble. و اینطور میگه که نباید تو اون مسیر به قول معروف کراسرودش راه خطرناکش بایستید و جلوی راهشون رو بگیرید، راه فراری ها، و همینطور نباید که تو مسیرهای سختیشون نباید جلوی اونها قرار بگیرید. So long ago there was talk about fugitives and refugees. خیلی زمانهای قبل در رابطه با فراری ها و پناهندگان یه صحبت‌هایی بود. You were to watch out for them. که اینکه شما باید حواستون بهشون باشه. So when Israel was to be the light of the world, وقتی که اسرائیل قرار بود که نور جهان باشه، a part of being the light of the world بخشی از بودن نور جهان meant watching out for the fugitives and the refugees. این مفهومش این بود که همیشه مراقب فراری ها و پناهنده ها باشید. So I have known this man for more than 20 years. من این مرد رو تقریبا 20 ساله که میشناسم، بیشتر از 20 ساله. And for the last 2.5 years there's been a terrible war in Ethiopia. و تقریبا 2 سال و نیم گذشته که جنگ خیلی وحشتناکی در اتیوپی بود. I don't know the numbers exactly. نمیدونم دقیقاً چه تعدادی. But at least about 500,000 people were killed. ولی حداقل 500,000 نفر کشته شدن در این جنگ. It's terrible. خیلی بده. And this brother was so heartbroken about it. و این برادر خیلی قلبش شکسته شده بود در این رابطه. Because these are his people. برای اینکه مردمش بودن. And he was talking to me about it. و میخواست راجبه صحبت بکنه We prayed about it. و با هم دعا میکردیم. And in November he began to talk to me. You know, Gord, you should come with me to go and visit. و نوامبر قبلی به من گفتش که برادر با شما باید با من بیاین که اونجا ملاقات بکنیم. You know, the Bible talks about being our brother's keeper. کتاب مقدس راجع به این صحبت میکنه که ما نگهدارنده برادران But خودمون. I have to care about the concerns of my brother. و من باید حواسم به نیازهای برادرم باشه. But I was asking him, why should I go? و داشتم این سوال میکردم که چرا من باید برم. Even my wife asked me, why should you go?
و حتی خانم من هست که میپرسید که چرا شما باید برید. This is what he said. این چیزی که او به من گفت. We should go to bring hope and comfort and encouragement to forgotten, distressed, displaced people, especially Eritreans. میگه که باید میرفتیم که اونجا برای اینکه امید و آرامش و تشویق رو برای اون ناراحتی ها و برای چیزایی که از دست رفته جایگزین بکنیم برای آدم ها و همینطوری مخصوصا برای اریتریایی ها. But I was wondering, how am I going to do that? ولی داشتم به این فکر می‌کردم که من چطور میتونم این I کارو don't speak Amharic. من به زبان اونها امهریک صحبت I don't speak نمی‌کنم. Tigrinya. من تگلینیا صحبت نمی‌کنم. I don't even speak Farsi. صحبت نمی‌کنم. How am I going to bring help and hope to them? چطور من میتونم کمک و امید براشون بیارم؟ I'm going to tell you the answer in a few minutes. به شما جواب رو در چند دقیقه خواهم. He said you will also provide leadership support for Christian leaders who are serving in difficult and confusing circumstances. میگفت شما همینطور برای رهبران اونجا فراهم کننده به قول معروف هستی برای رهبران مسیحیشون که در حال خدمت هستند. I think I know how to do that. فکر می‌کنم من میدونم که چطور این کار بکنم. But we will also explore to see what could be done there in the future. ولی همینطور داشتیم به این فکر می‌کردیم که چه کاری در آینده میتونه انجام بشه. So we particularly went to به طور مخصوص ما به این محل رفتیم. We particularly went to Sudan and Ethiopia. مخصوصا به سودان و اتیوپی رفتیم. And here is this little country called Eritrea. و اون باری که کشوری هست به اسم اریتره. They have a particularly wicked president there. یک رئیس جمهور خیلی بدی دارن. Who has been throwing Christian pastors in prison. که کشیش های مسیحی رو به زندان مینداخت. Some of them have been in prison for 15 or 20 years. حتی بعضی اونها 15 تا 20 سال توی زندان بودن. And people are fleeing from that country all around the world. و مردم دارن از اون کشور به همه جای دنیا فرار میکنن. So there are 170,000 in Ethiopia. تقریبا 170,000 نفر در اتیوپی هستند. There are about 160,000 in Sudan. 160,000 نفر در سودان هستند. There are 76,000 in Germany. بین 75 تا 76,000 نفر آلمان. So this is the country where people are fleeing in those boats and trying to find their way to Italy and other places. این کشورهایی که بهش فرار میکنن و راهشون رو میخوان به کشورهای دیگه مثل ایتالی. So 60,000 are in Sweden. 60,000 نفر در سوئد هستن. Switzerland 36,000. سوئیس 36,000 نفر. United States 35,000. امریکا 35,000 نفر. And in Canada 36,000. 36,000 نفر در کانادا. So many of those people are living right here. خیلی از اون افراد اینجا زندگی میکنن. And at 5 o'clock I'm going to be speaking at an Eritrean church. و ساعت 5 من قراره که برای اون کلیسای اریتری صحبت کنم. So I will be speaking to Eritreans about Eritrea. و من دارم میخوام راجع به اریتره برای اریتری ها صحبت کنم. So we first of all flew to Addis and then up to Khartoum. ما پرواز کردیم به آدیس آبابا و بعد از اونجا به خارتوم رفتیم. And that red spot, that's where the war has been. و اون قسمت قرمز جایی که جنگ در واقع انجام شده. This is the province of Tigray, which is the northernmost province of Ethiopia. این استان تگرا هستش که قسمت شمالی اون اریتره هست. So we, first of all, we went up to Khartoum and took a bus down towards the border. ما رفتیم به خارتوم و از اونجا یک اتوبوسی رو گرفتیم به سمت مرز. So we came to this place called Al-Qadarif and to Rakuba, the refugee camp. ما به این محل اومدیم که القدریف و راکوبا گفته میشه که کمپ رفیوجی is quite close to the border where the war was. نزدیک به مرز بود جایی که جنگ هست در واقع. And then we went from Ethiopia, from the capital Addis up to the north on the bottom side of that where the war zone was. و ما از پایتختشون آدیس رفتیم به قسمت شمالی که جنوب اون جایی که جنگ بود در واقع هستش. So we didn't walk, we flew. ما راه نرفتیم بلکه پرواز کردیم. This is the airport in Sudan. این فرودگاه در سودان هستش. And these are some of the public buildings. این بعضی ساختمان‌های عمومی هستش. They even have Kentucky Fried Chicken. حتی KFC Pizza Hut. پیتزا هات. And they have lots of beautiful vegetables and fruit.
خیلی میوه‌ها و سبزیجات زیبایی داشتن. And this is the street where we were living. این خیابونی است که ما زندگی می‌کردیم. This is the building where we were staying. این ساختمانی است که ما اقامت داشتیم. It was quite a humble place. یه خیلی محقرانه بود به قول معروف. And the money, it takes a lot of paper to have a little bit of money there. و خیلی وزن زیادی داره که بخواد پول اونجا با خود هم. So 470 of their Sudanese pounds to $1 Canadian. 470 پوند سودانی تقریبا یک کانادین دلار. They are very good at counting paper. So we are. خیلی خوب هستن رو کاغذ شمردن. So the second we arrived, the very next day these are pastors of churches in Khartoum. در روز بعد ما این کشیش‌هایی که در خارتوم بودن ملاقات کردیم. This is a difficult place. خیلی جای سختی بود. It's not really easy to be a pastor in Khartoum. چیز آسونی نیست که یک کشیش در خارتوم باشیم. But we had an excellent time with these men. ولی زمان خیلی خوبی رو با این مردان داشتیم. And now the next day we're on our way to the refugee camp. و روز بعد ما تو مسیر هستیم برای رفتن به کمپ پناهندگان. So this is where I was hoping for volume. اینجا هستش که because I want you to hear the sound. Perfect. So we still don't hear the sound. Sound is coming. Yeah, right. And put it all the way up, okay? Put the sound all the way up. Did your wife go with you? No, No. this is not the kind of trip my wife Okay, wants to I go was on. wondering. We're all going somewhere. هممون داریم به یه جایی می‌ریم. There was so much shouting and yelling, و خیلی فریاد زدن و داد زدن اونجا بود. and the buses were all in close to each other. بعد داخل اتوبوس همه خیلی نزدیک I thought, how will they ever get a bus out of here? فکر کردم که ما چطور ممکنه از اینجا بخوام. But they did. ولی تونستم بالاخره. So people were buying and selling until the very last minute. تا آخرین دقیقه که می‌خواست راه بیفته می‌فروختن می‌خریدن. And this fellow, I have issues. I thought he could be from Ottawa. و این شخص من فکر کردم می‌تونه از اتاوا باشه. This was our fearless bus driver. این راننده اتوبوس نترسمون بود. And no seat belts, but cell phones in the back of the truck. ولی پشت تراک سلفون بود ولی کمربند ایمنی نبود. So I just wanted you to get a feel of the traffic in Khartoum. می‌خوام یه حسی از امور مرور در خارتوم بگیریم. And we were driving in one of those little vehicles. و توی اون از اون ماشین خیلی کوچیک داشتیم رانندگی می‌کردیم. And of course, they can make trucks out of anything over there. و می‌تونن از هر چیزی یه تراک درست بکنن اونجا. So much garbage. خیلی آشغال زیاد بود اونجا. We kept driving. و همینطور رانندگی می‌کردیم. Plastic blowing in the wind everywhere. همه جا پلاستیک توی باد داشت میرفت. This is the flushing toilet in Sudan. این دستشویی سودان هست. And we stopped at a bus stop and we all ate from the same platter. با توی مسیر یه جا ایستادن برای غذا خوردن از یک ظرف. We all had to get our hands in there. با دست توی بشقاب رفتیم. Here is the market. اینجا بازارشون هست. And remember I told you that we took the bus down to this place called Al-Qatarif. و بهتون گفتم که اتوبوس گرفتیم به اون جای القطریف. This is my friend Jonathan. این دوست من جاناتان هست. When he was 16 years old, he was homeless on the streets of this town. وقتی که 16 ساله بود بی خانمان بود در خیابون‌های این شهر. As a 16-year-old, he fled from the communist regime in Ethiopia.
به عنوان 16 ساله از اتیوپی کمونیست فرار کرده بود. They were very anti-Christian. خیلی مخالف مسیحیت بودن. He was a leader in the high school group. یک رهبری توی یک گروه دبیرستانی بود. And he knew they were watching him. و میدونست که دارن نگاهش میکنن. And he talked with his parents about it. و راجع به این با پدر مادرش صحبت میکنن. What should they do? که چی کار باید بکنن. The father said you should tone it down a little bit. پدرش میگفت باید یه مقدار مراقب باشی، کمتر فعالیت. Don't be so outspoken about Christianity. خیلی راجع به مسیحیت صحبت نکن. But his mother said, it's a good thing. ولی مادرش گفت تقریبا چیز خوبیه. They decided that he should flee. به این نتیجه رسیدن که باید فرار بکنن. So he, with others, walked across the border to Sudan. بعد چند نفر دیگه از مرز سودان عبور کردن. It was very dangerous. که خیلی خطرناک بود. They discovered they couldn't walk at all during the daytime. و متوجه شدن که در ساعت‌های روز اصلا نمیتونن راه There برن. were soldiers everywhere. سربازا همه جا بودن. They ran out of food. غذاشون تموم شده بود. They began to scavenge and eat whatever they could. دنبال میگشتن که هر چیزی رو پیدا بکنن که قابل خوردن He باشه. became very sick. خیلی مریض شد. His friend died. دوستش همونجا مرد. They buried him همونجا خاکش کردن. and they made an extra grave for him. و یک قبر اضافه هم برای این ایشون He درست. said he knew that they were coming back to check on him from time to time to see if he was still alive. میدونست که برمیگردن که چک میکنن هر از چندگاهی که بدونن زنده هست. He lost consciousness, هوش خودش رو از دست داده بود. and when he regained consciousness, they had carried him across the border into Sudan. وقتی که دوباره به هوش اومده بود اون رو حمل کرده بودن، کشیده بودن از مرز سودان عبور داده بودن. They took him to a clinic for a few days, به یک کلینیکی بردنش برای چند روز. and then he was homeless. و اون بی خانمان بود. He said, I think I slept here on the concrete. و میگه فکر کنم اینجا من خوابیدم. He said he used to ask his mother, how can people sleep on concrete? میگه از مادرم همیشه میپرسیدم که مردم چطور روی سیمان میتونن He بخوابن. said, I learned the answer. میگه جواب رو یاد گرفتم. Because I found I was itching on my back. برای اینکه فهمیدم که این خارش And I پشت من هست had calluses there. و من کلاسز نمیدونم یه مریضی پشت کمرشون داشت. You okay? Yeah. Just pick up the points. Do you have calluses in Marcy too? I don't know what it is. Yeah, exactly. Oh, you don't know what it is? I don't know. Oh, a callus is hard skin. Okay. So, Pinevas. You got it? Yes. So he developed calluses on his back and in strange places. و پشتش میگه همه جا پینه بسته بود و آبسک It was از این quite چیزا زده. emotional for him خیلی احساسی بود برای and خودش even for me و حتی برای من. because I have been friends with him for a long time. برای اینکه من باش دوست بودم برای زمان خیلی And طولانی. so we founded church that he went to when he was living there. کلیسایی رو پیدا کردیم که به اونجا میرفت زمانی که اونجا زندگی It was open باز بود and we walked in and met some people who were there. و ما رفتیم داخل و چند نفر رو ملاقات And کردیم he said, we walked right up to the front row. و رفتیم به لاین اول. And he said, right here I was standing and praising the Lord. من میگفت من اینجا وایساده بودم و خداوند رو میپرستیدم. Because when he was so sick, و اینکه وقتی که خیلی مریض بود he prayed. دعا میکرد. And he said, God, if you deliver me, I will do whatever you ask me to do. و من میگفتم خداوند اگه من از این شاید نجات بدی هر کاری که تو بگی من انجام میدم. So this was a very touching time. و این لحظه خیلی لمس کننده ای بود برامون. We began to drive towards the refugee camp. رفت به سمت کمپ رفیوجی ها، پناهنده ها رفتیم. And I saw these round houses with the thatched roof. و یه چیزی دور خونه هاشون بود با سقف‌های به این شکل. And we came to this refugee camp. و به این کمپ رفیوجی ها اومدیم. So we had paid money and we had written permission to come here. ما پول پرداخت کردیم و چیز برامون فراهم شده بود که اومدیم به اینجا. But when we got there, I had the wrong color skin.
ولی وقتی اونجا رسیدیم من رنگ پوست اشتباه رو داشتم. So they were very nervous about a white man going into that camp. و خیلی استرس داشتن راجع به اینکه یک مرد سفیدپوست به مداخل اون کمپ. They were concerned that I would give a bad report. نگران بودن که من ریپورت بدی راجع به این They شهر said, بدم. no, we don't want to have him in there. میگفتن نمیخوام که شما اونجا باشید. Nevertheless, به هر حال we drove along the edge of the camp, از کنارهای کمپ and I was taking video along the edge. داشتیم عبور میکردیم و ویدیو از تمام گوشه ها گرفتم. 30,000 people are living here. 30,000 نفر اینجا زندگی میکنن تو این شهر. Although I had heard about the refugees before, با اینکه من شنیده بودم راجع به پناهندگان قبلا، now I was seeing it myself. الان داشتم خودم میدیدم با چشمم. So even though we couldn't go in, we saw the camp. با اینکه نمیتونستیم داخل بریم ولی کمپ رو از بیرون The دیدیم. next day we prepared to go to another camp, a small one, روز بعد ما شرایط رو فراهم کردیم که به یک کمپ کوچیک‌تری بریم. and we rented this excellent truck. این تراک خیلی خوب رو اجاره کردیم. And it was just as well worn on the inside as on the outside. و هم داخلش هم بیرونش تمام پاره شده بود و پش برداشته شده. And this woman was standing there. و این لحظه که من اونجا وایساده بودم And I thought, that face has seen a lot. داشتم به این فکر می‌کردم که این چهره خیلی چیزها رو دیده. This was our shopping list. این لیست خریدمون بود. So we purchased food supplies for these elderly refugees. ما مواد غذایی خریدیم برای پناهنده‌های سن و سال دارن. So we bought enough food that would last them a month. به اندازه کافی برای یک ماه براشون غذا خریده بودیم. So here we are, we're choosing the food from the market. اینجا داریم غذاها رو از مارکت براشون انتخاب می‌کنیم. So these were the things that we bought. اینها چیزایی هستش که ما خریدیم. And of course we had to drive over to this refugee camp. و باید به سمت این رفیوجی کمپ رانندگی می‌کردیم. And this is the village. This refugee village has been there for 45 years. این دهکده پناهنده‌ها تقریباً 45 ساله که تو اون منطقه Can هست. you imagine people have lived here for a long time? میتونید تصور کنید که مردم اینجا برای خیلی سال زندگی کردن. And the woman who will cook for a month lives in this house. و خانمی که برای این ماه آشپزی میکنه در این خونه. I was quite interested in the decoration inside. خیلی برام جالب بود دکوریشن داخل خونه. And even on the outside of the house, و حتی در بیرون it خونه was painted. نقاشی شده بود. And they had to count the money again. و باید پول رو دوباره بیشمردن. I think we counted the money about 4 times. تقریباً 4 بار پول شمردیم. And this is the woman who will cook for these elderly people for 1 month. این خانمی هستش که برای یک ماه برای این سینیورها به قول معروف غذا می‌پزه. She just looks tired. خیلی قیافش خسته بود. Her husband is a little bit older than her and is mostly blind. شوهرش از اون تقریباً یه مقدار پیرتر بود و بیناییش از دست داده بود. She had a son who was their kind of breadwinner. A breadwinner. Okay. Making bread and stuff. No, he was working to sustain the household. Okay. پسرشون به قول معروف کسی بودن که نوآور خونه بودن. And this son left home a couple of years ago to cross the Sahara, cross the Mediterranean, hopefully to get to Europe. و پسرشون 7 سال گذشته به امید اینکه بتونه از صحرا رد بشه به اروپا برسه این مسیر خارج شده بود. So she hasn't heard from that son for several years. و از پسرشون برای 7 سال هیچی نشنیده بودن. You know, is he living? زنده هسته. We went over to the refugee camp. رفتیم به کمپ پناهنده‌ها. And the UN provides housing for these elderly refugees. و سازمان ملل برای این افراد مسن خونه فراهم می‌کنه. But they don't provide food or care. ولی براشون غذا و
چیزی که لازم دارن فراهم نمی‌کنه. And so these people are just sitting there. و این مردم فقط نشستن اونجا. There are two children there who are orphans. دو تا بچه اونجا هستن که بی پدر مادر هستن. So they are the grandchildren of this woman. نوه های این خانم هستن. Because the mother has disappeared. برای اینکه مادرشون غیب شده. And if nobody brings food for them, و کسی برای اونها غذا نداره. they will totter out into the streets to beg. آروم میخزن به سمت خیابون ها میرن برای اینکه درخواست To beg from other poor refugees. برای اینکه درخواست کنن گدایی بکنن برای دیگر پناهندگان. It was time to get back on the bus. زمانی این بود که دوباره به اتوبوس برگردیم. 7 hours north. 7 ساعت به سمت شمال. They sold more tickets than they had seats on the bus. بیشتر از اینکه صندلی توی اتوبوس داشته باشن بلیط فروخته بودن. So there was some argument going on. یه سری درگیری بود اونجا. There were 6 or 7 young men 6-7 تا مرد جوان بودن who had no seats. که صندلی نداشتن. But they had bought a ticket like everybody else. ولی مثل هر کسی دیگه یه بلیط خریده بودن. And my friend Jonathan said this. و دوستشون یوناتان اینو گفتن. He said that the Sudanese have a saying. They have a proverb, a saying. اوکی، یه مسئله دارن به زبان خودشون. They said you should have, when you're in quarreling, you should have a long tongue and short arms. وقتی که داری جر بحث میکنی باید زبان درازی داشته باشی و دستای کوتاه. That's what they were doing. اون کاری بود که میکردن. They were arguing. داشتن با هم جر But بحث nobody میکردن. touched anybody. ولی هیچ کسی They had the short arms. دستان کوتاهی داشتن. So we're waiting for the bus. منتظر اتوبوس بودیم اینجا. Even the donkey is waiting. حتی خرم اونجا منتظر بود. We stopped halfway at this to get food. در میانه راه وایسادیم که غذا بگیریم. It was quite dark. خیلی تاریک بود. Go in and eat something that you can't see quickly. وقتی که چیزی رو میخوایم بخوریم که نمیبینینش. We arrived back in Khartoum at about 9:30 or 10 o'clock at night. تقریبا ساعت 9:30 یا 10 شب رسیدیم به خارتوم. I thought we were going to go to sleep. فکر کردم که قرار بریم بخوابیم. But instead we went to this brother's house. ولی به جاش به خونه این برادر رفتیم. These are his children. اینها فرزندانش هستن. We had so much fun with them. خیلی زمان خوب لذت بخش A couple of nights before. چند شب قبل. But this time ولی این دفعه they washed my feet. پای منو شستن. So I have never had this done before outside of a religious service. هیچ موقع دیگه خارج از برنامه مذهبی اینو من نداشتم تا حالا. They discovered that I was ticklish. متوجه شدن که من قلقلکی هستم. And so Jonathan kept telling them to tickle me more. و دخترشون داشت میگفت که بیشتر قلقلکی. So he could have a nice long video. که ویدیوی طولانی تری داشته باشه. So this couple are a wonderful couple who are serving the Lord in Khartoum. این زوج خیلی معروفی هستن که خدمت میکنن در خارتوم. He attempted to take a supply of milk to one of those refugee camps. سعی داشت که محصول شیر رو به یکی از این کمپ‌های رفیجی ببره. It created a riot. یه به قول معروف شلوغی درگیری ایجاد شده. They told him, "Don't you ever do this again." گفتن که هیچ موقع دیگه این کارو نکن. That if you're going to bring food, این غذا برای بیاریم you have to let us be in charge of deciding who gets it. باید بذاریم ما تشخیص بدیم که چه کسی قراره غذا رو بگیره. And he's learning English. و داره انگلیسی یاد میگیره. And he discovered the phrase, "Just a little bit." و به این کلمه رو یاد گرفت just a little bit، یه مقدار کم. So we kept using the same phrase over and over with و him. این کلمه رو هی باش تکرار میکرد همین هی. This is the man who lived in that village and was so concerned about these elderly people. این مرد کسی هستش که در اون روستا زندگی می‌کرد و خیلی نگران اون افراد مسن بود. So we became tourists for one day. و برای یک روز ما توریست شدیم اونجا. And so this is the Nile River where the white and the blue Nile meet at Khartoum. این رود نیل هستش که which Nile sorry? The white and the blue Nile. The
سفید، نیل سفید و نیل آبی جایی هستش که به هم میرسه. So the Blue Nile comes from Ethiopia. نیل آبی جایی هستش که از اتیوپی And میاد the White Nile comes from Uganda. و نیل سفید از اوگاندا میاد. So I've heard about the Nile River my whole life. من راجع به رود نیل تمام زندگیم شنیدم. So I was very intrigued to see the river flowing off to Egypt. خیلی برام جالب بود که این مسیر به مصر میره. I almost could see Moses in the Nile River as a baby. در واقع میتونستم موسی رو در رود نیل ببینم. There were some boats on the river that day. چند تا قایق روی دریاچه بودن اون روز. And there were some people cooling their feet in the Nile. و تعدادی هم داشتن پاشون رو توی آب خنک میکردن. And we had supper at this place. و اینجا شام با هم خوردیم توی این محل. Jonathan claimed it was very healthy. Pardon? Jonathan claimed that the food was very healthy. اوکی. اونا این ادعا داشتن که غذای اینجا خیلی سالمه. But I have a feeling that this is where we got sick. ولی این احساس رو داشتن که اینجا آخرین جایی بود که So we flew back to Addis Ababa. پرواز کردیم به سمت آدیس آبابا again. And we became tourists there again. دوباره اونجا توریست شدیم. This is a high place that overlooks the city. این جای بالایی هستش که میشه شهر رو از روش دید. So when we were in Sudan, it was so hot and dry. وقتی سودان بودیم خیلی داغ و خشک بود هوا. When we got to Addis Ababa, it was actually raining. I'd forgotten that rain existed. وقتی که با آدیس آبابا رفتیم اونجا داشت بارون میومد و اصلا یادم رفته بود که بارون وجود داره. This is the National Museum of Ethiopia. این موزه ملی اتیوپی هستش. And we discovered the famous Lucy, who is supposedly the oldest human being on the planet. و اینجا لوسی رو دیدیم که ظاهراً مسن‌ترین شخص روی کره زمین بوده. So if this is true, اگر این واقعا راست باشه then the whole world became African. بنابراین تمام دنیا آفریقایی هستن. While we were in Addis Ababa, we met 5 men. وقتی که آدیس آبابا بودیم 5 مرد رو ملاقات کردیم. All of them were refugees from Eritrea. همه اونها پناهنده از اریتره بودن. So there are 24 Eritrean churches in Addis Ababa. 24 کلیسای اریترئی در آدیس آبابا هستش. And there are 6 men who form a kind of a supervisory board over those 24 churches. و 6 نفر مرد هستن که تقریبا رهبری و بررسی اون کلیساها رو به قول معروف در دست خودشون I دارن. was very impressed with them. و خیلی برام جالب بود. They were very committed people. خیلی به این قضیه بها میدادن، ارزش قائل They می‌شدن. were very self-reliant. خیلی به خودشون اتکا داشتن به They این didn't say they needed anything. و حتی نگفتن به چیزی احتیاج I دارن. asked them, do they need anything? بهشون گفتم که چیزی احتیاج داریم. Not really. گفتن نه واقعا. Even though they have no rights in Ethiopia, حتی با اینکه هیچ حق و حقوقی در اتیوپی they don't ندارن، have the right to work. حتی اجازه کار ندارن، They all have to be self-supporting in some way. باید خودشون رو یه جوری ساپورت بکنن. And yet they have 24 churches and a board that supervises them. و با این حال 24 تا کلیسا دارن که اونها رو رهبری و بررسی میکنن. They said to us, before you go, به ما گفتن قبل از اینکه we شما want برید، you to go across the street میخوایم که اون ور خیابون بریم because we have 60 of our evangelists are being trained by an Ethiopian pastor from Russia. 60 تا مبشر هستن که برای روسیه دارن با یکی از پستورای اونها آموزش دیده میشن برای این کار. So we went next door, و به در بعدی رفتیم. and here there were 60 of them, اینجا هستن 60 نفر اونها. all being trained to be evangelists همه اونها آموزش میدیدن برای اینکه مبشر باشن. by this instructor from Russia. و با این آموزش دهنده که روسی بود. So there are some large Ethiopian churches in Russia. کلیساهای اتیوپیایی خیلی بزرگی در روسیه هستش. I was just so impressed with them. و خیلی برام جالب بود. من تحت تاثیر قرار گرفتم. This was on Sunday. این روز یک شنبه بود. So this is the worship leader. این رهبر پرستشیشون هست.
This man on the left is the pastor of the church, این شخص در سمت چپ کشیش کلیسایی هستن and he is blind. و نابینا هستن. He has planted about 15 churches. تقریبا 50 تا کلیسا رو بنیانگذاری کردن. I was so impressed with him. خیلی بر اونجا بودیم. He said they went to a very hard, remote area. به مناطق خیلی سخت و صعب العبوری به قول معروف They said رفتن. that when they preached the good news of Jesus, و پیغام خوش عیسی مسیح رو اونجا بشارت داده بودن. there were demons crying out, و دیوهایی بودن که فریاد زنان بیرون and they می‌آمدن. cast out these demons in the name of Jesus, و به نام عیسی این دیوها رو بیرون می‌کردن. and then they wanted to treat us like gods almost. و می‌خواستن ما رو به عنوان مثل خداوندها به اون احترام بذارن. We had a great time with him and his wife and his adult children. خیلی زمان خوبی رو با ایشون و همسرشون و فرزندان بزرگشون داشتیم. I'd love to tell you all about it, but we'll have to do it another time. خیلی دوست دارم راجع به اونها بهتون بگم ولی مجبورم باید دیگه این کار بکنم. This brother on the right lives in Toronto. این برادر در سمت راست تورنتو زندگی He می‌کنه. has a PhD from the University of Toronto, از دانشگاه تورنتو دکترا دارن and he was speaking at a large conference there while we were there. و در یک کنفرانس خیلی بزرگی ایشون صحبت می‌کردن زمانی که So these are the streets of Addis Ababa, اینجا خیابون‌های آدیس آبابا هست. and this is the big market. اینجا مارکت بزرگیشون هست. Somehow those bees really like that one sack. به هر شکلی که هست اون زنبورها خیلی اون دونی رو دوست دارن می‌شن. So you can buy everything here. اینجا می‌تونی هر چیزی بخری. Live chickens, fresh chicken. مرغ زنده، مرغ تازه. But there was begging on the street. متکدیان و گداهای توی خیابون‌ها Young بودن. children. بچه‌های جوان. There were young mothers with babies. مادران جوانی بودن با فرزندان کوچیکشون. It was very painful to watch this. خیلی دردناک بود که اینها رو نگاه کنیم. Children. فرزندان بچه‌ها. While I was looking out the window, وقتی که داشتم پنجره نگاه I می‌کردم wanted to see the face of this girl with the child. می‌خواستم که به صورت این دختر و که So بچه رو I داره kind نگاه of looked کنم. at her, نگاه کردم بهش and suddenly she turned her head, and I just caught her eye. و ناگهان برگشت و چشماش رو دیدم And immediately she came to the car, و سریعا به سمت ماشین اومد and she was begging, و داشت گدایی می‌کرد and even the child was begging. و حتی بچه داشت گدایی It می‌کرد. was just sad. خیلی غمناک. The one day I was watching, اونی که dاشت نگاه می‌کرد and there was a young woman sitting about over there یک خانم جوان نشسته بودن with a اونجا child. با بچه And I saw her bring that child up to her mouth to kiss. و دیدم که بچه‌شو بالا آورد به سمت دهنش که بوس بکنه She's begging. و داره گدایی میکنه درخواست. So I understand that there is about 3 times as much of this since the war. و میدونم که تقریبا از زمان جنگ 3 برابر شده تعداد این افراد. Now we're headed back up to the under the war zone in the north, دوباره داریم برمیگردیم به شمال به جایی که جنوب اون قسمت جنگ هست. and we're traveling north to this refugee camp. داریم به سمت شمال میریم به این کمپ رفیوجی ها، پناهنده ها. So these 6 men met us. They lived in the camp. این 6 نفر ما رو ملاقات کردن، 6 مرد و اونها در اون کمپ زندگی میکنن. Not one of them smiled. حتی یک کدوم از اونها لبخند نداشت. This is a hard life in there. این زندگی خیلی سختی بود. They said it's very dangerous. خیلی خطرناکه. The people who live here are double refugees. کسایی که اینجا زندگی میکنن پناهنده‌های دوباره هستن. First they fled from Eritrea, بار اول از اریتره فرار کردن. and then when the war broke out, وقتی که جنگ شد اونجا they were in the middle of the war zone, در میان جنگ بودن. and they fled again. دوباره فرار کردن. And they had to go through the lines of the armies. مجبور شدن که از بین خطوط ارتش عبور بکنن. Lots of them were murdered. خیلی هاشون کشته شدن. They said it's not uncommon to find unburied bodies here. میگفت چیز عجیبی نیست که بدنهای دفن نشده در اینجا ببینید. Remember when I said, why should I go? یادتون میاد زمانی که گفتم چرا من باید برم؟ One of these men said,
یکی از این مردها گفتش just the fact that you have come فقط به خاطر اینکه تو اومدی makes me realize that God still cares about us. این رو به من نشون میده که خدا هنوزم به ما فکر میکنه. Another one of them said, یکی از دیگه از اونها اینو به من گفت the fact that you came all the way across the Atlantic Ocean and all the way up here to look for us به این دلیل که تو تمام مسیر رو از اقیانوس اطلس اومدی و دنبال ما اومدی که اینجا ما رو ببینی. he said it means more to us than you can ever imagine. بیشتر از این برای ما ارزش داره که حتی تو فکرشو. And I hadn't said anything. و حتی من هیچی نگفته بودم. I was just there. فقط اونجا بودم. Remember Jonathan said, we want to go and encourage those people. یادتون میاد که یوناتان گفت بریم و اون افراد رو تشویق I بکنیم. didn't even get to speak. حتی صحبت نتونستم باشیم. And that's what they said. و اون چیزی است که به من گفتن. So we had more food with them. غذای بیشتری داشتیم و اونها باز هم غذا داشتیم. This is the camp. این کمپ هستش. There are 23,000 people living here. 23,000 نفر اینجا زندگی میکنن. It's just very dangerous. They said they just wanted out. If there's any way that people can sponsor us, that's what we need. فقط تنشدی که میگفتن فقط دنبال یه راه خروجی هستیم. اگر راهی بشه کسی بتونه ما رو اسپانسر بشه فقط میخوایم از اینجا بریم. They said there are 600 believers in this camp. توی کمپ اونها 600 نفر ایماندار هستش. We went into this church, this small church. ما با هم رفتیم به این کلیسای کوچیک. We met with some of these church leaders. با چند تا از رهبران کلیسایشون ملاقات We کردیم. met some children who are looking just fine. و چند تا بچه دیدیم که تقریبا اوکی بودن. But each person receives 14 kilos of grains per month. ولی هر نفر 14 کیلو grain میشد Various grains. دونه های مختلف غلات مختلف میگرفتن. They get 1 kilo of salt 1 کیلو نمک میگرفتن and 1 kilo of something that I can never remember, but it's a kind of a seed. و 1 کیلو از چیزی که نمیتونم اصلا یادم بمونه و یه جور دونه بود. And a liter of cooking oil. Cooking oil. 1 لیتر روغن آشپزی. That's it. و همین برای 1 ماه. This is inside one of the tents. این داخل یکی از چادرها هست. So one of those 6 men who came to meet us took us inside his own tent. یکی از مردمی که اومده بود از 6 نفر مرد من به چادر خودش برد. We met his wife. همسرشون رو ملاقات And کردیم. I thought it is so interesting و فکر کنم که خیلی جالبه to see the creativity even here. که اون خلاقیت رو حتی اینجا ببینیم. It looks almost nice, right? تقریبا فکر خیلی خوبی داره، درسته؟ So I saw something funny in this town, the city of Gondar. یه چیز خیلی جالبی تو این شهر پیدا کردم توی این Every شهر. single horse has orange blinders on. تمام اسب‌ها چشم‌بندهای نارنجی دارن. So they're made out of soap containers. از ظرفای صابون درست شدن. So they just cut a piece out. یه تیکش رو می‌برن. And it's just orange is the right kind of thing to wear if you're a horse in Gondar. و نارنجی رنگ مناسب درستی هست اگه شما یک اسب هستید اینجا. So this is on our way back to Gondar. این مسیر برگشتون به گوندر هست. This is the girl who Ethiopians love to make coffee. این دختری هستش که کافی درست میکنه. So this is the coffee ceremony. این مراسم قهوه درست کردنشون هست. So what can be done? خب چی کار میتونیم بکنیم؟ Well, in Sudan, در سودان sponsorships are important. اسپانسرشیپ خیلی مهمه. Now, look, I know that you all know about this. میدونم که همه شما در رابطه میدونید. And there are people that you know who you would like to sponsor. و افرادی هستن که خیلی دوست دارن اسپانسرشون. So I'm not telling you to give up on the people you want to sponsor. نمیخوام بگم از اون کسایی که میخوان اسپانسر بشین بگذارید. But there are so many people
in those camps who are desperate to be sponsored. ولی خیلی افراد زیادی هستن توی اون کمپ که واقعا دلشون میخواد که به هر شکلی شده اسپانسر So بشه. 30,000 people in each of those two camps. 30,000 نفر در هر کدوم از اون دو تا کمپ. The camp for those elderly people, کمپ برای اون افراد مسن it would cost about $1,000 a month to feed them, to have them cared for, cooked for. تقریبا $1,000 هزینه‌اش میشه که برای یک ماه بتونیم براشون بپزیم و چیزای فراهم بکنیم. So we met pastors and church leaders in Khartoum who could facilitate that. ما کشیشا و رهبران توی خارتوم ملاقات کردیم که میتونن این کار رو فراهم بکنن و انجام بدن. And in Ethiopia, و در اتیوپی اسپانسرشیپ هم some relief funds, یک هزینه‌های کمکی just to help the most needy. برای اینکه فقط به کسانی که خیلی نیازمند هستن. In this camp over here, در این کمپ اینجا the Rakuba, در اون رخوبا they told us that there are 200 orphans in that camp. گفتن که 200 تا یتیم اونجا هستش. About 300 very elderly people that need care. 300 نفر هستن که خیلی مسن هستن و About نیاز 900 young mothers who are very vulnerable. 900 تا مادر جوان هستن که خیلی شکننده و نیاز About 1,300 disabled people, 1300 نفر فرد مفلوج هستن either because of war or some other reason. یا به خاطر جنگ یا به دلایل. So we have made kind of friends with some people there that could facilitate the transfer of help. ما با اونجا با چند نفر دوست شدیم، آشنا شدیم که میتونن هماهنگ بکنن، برنامه‌ریزی بکنن برای انتقال این کمک‌ها. So I didn't go there with an organization. من اونجا نرفتم با یک سازمان خاصی. Jonathan and I just went as two people. Sorry, pardon? Jonathan and myself just went as two از individuals. تونس. اوکی. یاناتان که دوستشون و ایشون فقط به عنوان دو شخص رفتن اونجا ملاقات کردن. So we went and we saw رفتیم و اونجا دیدیم and we learned. و یاد گرفتیم. And we've come home to say what we saw and learned. و برگشتیم به خونه که بگیم چی دیدیم و چی یاد گرفتیم. I don't know exactly what's going to happen as a result of this trip. دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی قرار به عنوان نتیجه این سفر اتفاق But I would appreciate your prayer support. ولی دعاهای شما و حمایت شما رو متشکر هستم. That you would pray for us so that we would know what to do. و همینطور برای ما دعا بکنید که بدونیم چی کار باید انجام بدیم. And that God would touch some other people's hearts to also know what they can do. و خداوند قلب تعداد دیگری رو لمس بکنه که اونها هم بدونن چه کار باید بکنن. But we're not going to be quiet. ولی ساکت نخواهیم بود. I've come home with a different attitude. من برگشتم به خونه با یک رفتار متفاوت. You know, sometimes we say that seeing is believing. بعضی وقتا ما میگیم که دیدن باور کردن. You understand? متوجه میشه. Seeing changes things. دیدن باعث میشه خیلی چیزا تغییر So I wanted to tell you about this کنه. راجع به این به شما بگم and see what God will do with us. که ببینیم خداوند چه کار خواهد کرد از طریق ما. Amen. آمین.